Good evening guys, welcome to my vlog. Ayan. So mag-food taste tayo. Ayan si Pogi oh. Ayan. Siya ang mag-food taste sa atin. Mami, sarap yan mami. Itatag natin to sa USA. O diba? US of A. Guys, yan si Madam. Tingnan, o yan guys, oh tingnan nyo ha. O yan, malapitan. Ano yan? Torka yan. Oh, diba? May lahing torka yan. Oh. Yan. Palit na mo guys. O, diba? Beautiful talaga pag Black Beauty, guys. Diba yung ano natin? Miss Philippines. Kasing beauty niya, guys. O, tingnan nyo. O, tutukan Bili na nyo. kayo, promote namin. Ayan, Kids, milk tea. O, yan, o. And food delicacies. Yan, yan. O, yan. Guys, Ayan. o, sarap. Promise. Meron tayong halo-halo. Meron tayong milk tea sarap. Ayan. New flavor. PM lang kayo, guys, kung saan yung address namin. O, diba? Para hindi naman, Yes. baka naman matulis kami. Charot lang. Ayan, o, tingnan nyo yung seafood taste natin. O, si Mr. Pogi, o. Kaway-kaway ka naman dyan. Sarap. O, di ba? Sarap daw. Sana all. Sarap si Pogi, oh. Yan si Madam. For sale. Ayan, para ba for sale na talaga? Joke lang. Guys, Filipina beauty yan. Oh. Mami. Ate Love. O, di ba? Mami, itatag ka namin dito. O, ayan. O, ano ba, sir? Anong lasa ba? Mango na Sir. mango talaga. Ayan, o, di ba? Yes, available pa yan siya, guys. Yung milk tea, guys. Guys, yung milk tea ang available. Sorry, ha. Ayan, si Madam. Okay, guys. Bye-bye. Enjoy.